जय जय जगन्नाथ नमस्कार सकाळ खबर जेन विजन आपण मानक जनाऊँगी नूतन वर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा सह शुभकामना आसतु किछि गुरुत्वपूर्ण घटना किछि दुर्घटना पर नजर रखिबा। सर्वप्रथमे देखिनबा कलबल करुछि शीतर प्रकोप। एही शीत भितरे पुणी भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो सतर्क सूचना जारी करिछि ओडिशा रे पाखापाखि आहुरी 2 सप्ताह धरी प्रबल शीतरे थरिब सारा ओडिशा। एई वर्तमान जहाँ अपडेट खबर सामना को नहीं पाणीपाग विभाग तरफ जो बड़ी सतर्क सूचना जारी करिछि वर्तमान आमे गोटे कथा कहि परिबा जो बड़ी भाव में ओडिशा रे प्रत्येक जिले में पाखापाखि आउरी 2 सप्ताह धरी लघुचाप जनित वर्षा मध्य हब बोली आकलन मध्य करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो सतर्क सूचना मध्य जारी करा जायछि। दर्शक बंधु किछि विजुअल आमे आपण मानकु देखाउछु जो विजुअल कृषक एवं तार निज क्षेत्र में गोटे टाइम धान चाष कर सारा परे पुणी एक रबी फसल टाइम रे पुणी धान चाष करिवर एक मनस्थ करिछि कृषक भाईटी। आपण को विजुअल माध्यम रे लाइव विजुअल माध्यम रे देखा जाउछु हळ करूछि कृषक भाई एवं एही परिप्रेक्षी रे ओडिशार पाणीपाग विभाग वर्तमान सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। पाखापाखि आहुरी 2 बंगोपसागर सृष्टि होउथबा एक लघुचाप रे वर्तमान जो सिस्टम जेनेरेट होछि बंगोपसागर पाखापाखि एही सिस्टमटी आहुरी गोटे सप्ताह धरी रहिबो एवं प्रबल वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि एवं 5 दिन काल वर्षा हेबो बोली मध्य आकलन मध्य करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो बड़ी सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि दर्शक बंधु आमे कहि पारुछु एभली एक परिस्थिति रे वर्तमान ओडिशा रहिछि गोटे पटरे अदिनिया लघुचाप फल ओडिशा रे वर्तमान बेहाल रहिछि आउ गोटे पटरे वर्तमान देखा मिलूँ थंडार प्रकोप। यही थंडा भितरे ओडिशार प्रबल मात्रा रे पश्चिम झड़ प्रभाव एवं उत्तर पश्चिम दिगरे पवन प्रवाहित होउथवा जोगुरु वर्तमान जनजीवन अस्तव्यस्त लगुछि एवं आज सकाळर दृश्य आम आपण मान पाखरे रखुछु दर्शक बंधु एभली एक परिस्थिति वर्तमान देखा मिलूँ ओडिशा रे आकाश मेघाच्छन्न रही एवं यही मेघाच्छन्न भितर देखंतु किपरि भाव में सबुठी वर्तमान धुआं देखाउछि आकाश एवं सबुठी मध्य देखा जाइछि एवं कुहुड़ी एई कुहुड़ी मयरे सबु किछि वर्तमान देखा जाउछि किछि देखा जाउ नै एवं रास्ता को एपट रास्ता और सेपट रास्ता को जदि अना जाए ताले निश्चित भाव में कहि परिबा किछि दिसु नै एवं सेथिपई ओडिशा सरकार तरफ वर्तमान जो सतर्क सूचना मध्य जारी करनथिले मध्य भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ मध्य सतर्क सूचना जारी करा जायछि। ओडिशा रे आहुरी मात्र 2 सप्ताह धरी शीतर प्रकोप अधिक रहिबो ता सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना अधिक थिबारु भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ वर्तमान सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। किंतु दर्शक बंधु आम कि विजुअल माध्यम देखु आपण मानक जो दृश्य देखंतु किपरि भाव में आकाश मेघाच्छन्न रहिबा सहित जो पाणीपाग विशेषज्ञ तरफ वर्तमान हालकारु मध्यम धरणर वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो बड़ी सतर्क सूचना दी जाइछि किछि जिला को मध्य दी जाइछि ता भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप संबलपुर बरगढ़ यही भली जिला मानकरे अत्यधिक थंडा रहिबो एवं एही थंडा पाखापाखि 14 तारिख या पुणी एक शीतर प्रकोप बढ़ी पारे बोली वर्तमान पाणीपाग विभाग तरफ वर्तमान सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि। गोटे कथा कहि परिबा जदि कृषक भाईर एक अमूल्य संपद हेउछि धान एवं सबुटी धान वर्तमान मंडी बा सरकारंकर बेदी जो व्यवस्था रही ताहा मध्य धान चाष कर सारा परे किछि धान तार मंडी मध्य खोल जाइछि एवं सुसाइड माध्यम धान जीव बोली मध्य प्रस्तुत होउछि चाषी। किंतु एही परिप्रेक्षी रे जदि बारंबार लघुचाप फल ओडिशार रुहे ताले धानर अवस्था कौन हेबो दर्शक बंधु आम गोटे कथा कहि परिबा ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग
ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ରହିଲେ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାଉରକେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 4 ରୁ 5 ଦିନ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗି ରହିଛି ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସତର୍କ ଛନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାର ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକୋପ ପଡ଼ିପାରିବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଯଦି ଜମିରେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ ନିଆଁ ହୁଳା କାଢ଼ିକି ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ପରେ ପ୍ରବଳ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା ଯେଉଁ କୃଷକର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସାଜୁଥିବା ତାର କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା କିଛି କୃଷକର ଧାନ ଚାଷ କଟା ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ରବି ଫସଲରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆମ୍ବ ବଉଳ ଯେଉଁ କାକର ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାକର ପଡ଼ୁଛି କାକର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖାଇଯାଉଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କାକର ବହୁତ ଜୋରରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହି କାକର କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ରବି ଫସଲ ଯେଉଁ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କାକରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା ତାହେଲେ କୃଷକ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଇରାଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା ଯେଉଁଭଳି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏକ ଲଘୁଚାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବପାତ ରୂପ ନେଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରୁ କିଛି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଥଣ୍ଡାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ରହିଛି। ଏହାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ସବୁଠି ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି କୁହୁଡ଼ିରେ କିପରି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପରିବହନ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କହିଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏକ ଲଘୁଚାପ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଭଳି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯଦି ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏଭଳି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି।